करुणामय माँ श्री अरविंद भाई भाई माने जोग सम्मान ग्रंथर 656 पृष्ठार आम पहुंची समस्त पाखरे से बही नहीं समस्ते से बही पढ़ुना आमे से विषय को आलोचना कला बेले जो माने पढ़ुना से विषय रे चिंता करुना से भितर ताहा केते क्रियाशील हम मुझे जानी पारु नहीं तथापि श्री अरविंद माँ पाखक जो माने आसीचु आम माँ से बाणी रीड श्री अरविंद मोर एंड मोर श्री अरविंद साहित्य अधिक रु अधिक पढ़ एवं सही साहित्य भीतर को गले श्री अरविंद कहते रीड वेद वेदांत भगवत गीता एंड आर्य शास्त्र भारत वर्षर यही सबू शास्त्र को तुम्हें पढ़ माँ तीन थर कहते रीड 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 पढ़ 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 तेणु आम जदि पढ़ा ना ताहले साधना भितर आमर अग्रगति सहज हम ना कारण श्री अरविंद योग हूँ पुनर्योग संबंध में कहते पुनर्योग से उद्दिष्ट जो माने मानवलब्ध सकल वस्तु को प्राप्त किंतु वर्तमान जीवन में असंतुष्ट से एपरी किसी वस्तु प्राप्त करने को चाहती जहा केबे मध्य प्राप्त करी नाहंती आमे जो माने श्री अरविंद माँ को ग्रहण करछंती जन्म नहीं तेणु आम समस्तंकर यही ज्ञान रहा उचित श्रीमा श्री अरविंद अतिमान महाशक्ति भगवान एक चेतना एक शक्ति बाबाजी महाराज बारंबार ये कथा को कहते तेणु वर्तमान जो अध्याय भीतर को आम जाऊँगी से अध्यायटी को बुझा को चेष्टा करिबा जड़े होचंती ब्रह्म एकं सत विप्रा बहुधा वदंती से ब्रह्म होचंती एक होचंती अखंड होचंती पूर्ण से ब्रह्मंकर दुईटी होची भाग गोटे भाग होची क्रिया रहित गोटे भाग होची क्रियाशील तेणु क्रिया रहित ओ क्रियाशील ब्रह्म श्री अरविंदर ये जो योग सम्मान ग्रंथर अध्याय से अध्याय भीतर को आम जो आमको भारतीय शास्त्र वेदांत दर्शन भीतर को जावाक पड़ो जो मैंने भारत वर्षर शास्त्र वेदांत दर्शन जानी ना पढ़ी ना से विषय केते सहज हम मुझे सहजरे कही ना केवल विषय टी मन पकई दूसरी गोटे गोटे क्रिया रहित किसी सी करती ना गोटे जगह से होती क्रियाशील सबू सी करती सी होती ब्रह्म
या आगुरी आम गोटे जगार गोटे अध्याय पढ़ी सच्चिदानंदर उपलब्धि से जी सच्चिदानंद से जी परमात्मा से जी परमेश्वर से जी परात्पर से होती ब्रह्म। ब्रह्म विषय आम मन रखा वेदांत दर्शन वाक्य सब न पढ़े भी शुणिकी मन रखा चेष्टा करंतु। प्रथम वाक्य होती अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। आसंतु ब्रह्म विषय जानिबा पाई चेष्टा करिबा। द्वितीय वाक्य होती सर्वम खलु इदम ब्रह्म। आमे जहा किछि देखुछु ये सबू होचंती ब्रह्म। अहं ब्रह्मास्मि मु निजे होछि ब्रह्म। तत्वम असि तमे जी तमे भी होच सही ब्रह्म। तेणु से ब्रह्म को विषय चिंता कला बेले आमको जो चेतना भीतर को प्रवेश करने को हम ताऊँ एक ऊर्ध्वतर चेतना। से ऊर्ध्वतर चेतना भितर श्री अरविंद वाक्य होती से सत्य सत्ता से विश्व सत्ता उपलब्ध मनोमय सत्ता को जितेबले आत्म विकास मार्ग प्रवेश करने को हम जितेबले आम भीतर एक प्रतिबंधक सृष्टि हम। कारण से जी सत से जी चित से जी आनंद से होती सच्चिदानंद से होती विश्व। से विश्व आम हूँ जड़े जड़े मनीष एक मनोमय सत्ता। तेणु आम मनोमय सत्ता भितर से सच्चिदानंद से जी ब्रह्ममय ये आत्मा रूप विराजमान करुछंती। आत्म विकास अंतर्भुक्त जीवन यात्रा आम जो आरंभ करवा से आम निकट को आसब एक विवर्तन। कारण से ही सबू से होती सत से होती चित से होती आनंद से होती अतिमानस से होती मन से होती प्राण से होती शरीर। किंतु अतिमानस मन भीतर को आसला बेलू से अक्षर पुरुषों भीतर क्षर पुरुषों भीतर को आसला बेलू आम भीतर गोटे प्रकृतिगत विवर्तन धारा सृष्टि हुए जहा अहंकार को जन्म दिए सत्वरजतम गुण को जन्म दिए एवं विवर्तन जो धारा आम समस्ते प्राय जानते गोटे अन्नमय गोटे प्राणमय गोटे मनोमय गोटे विज्ञानमय गोटे आनंदमय। इति अन्नमय आत्मात्मसंक्रम्य इति प्राणमय आत्मात्मसंक्रम्य इति मनमय आत्मात्मसंक्रम्य
इति विज्ञानमात्मात्मसंक्रम्य आनंद जत विभाति विश्व। से जो विश्व जगत, से विश्व जगत भितर ये जो रहस्य आम जहाँ देखुचु एवं समस्ते पाठ पढ़ीचु संसार रे किसी नथिला अग्नि तापरे वायु सृष्टि है, तापरे आकाश सृष्टि है, तापरे भूमि सृष्टि है, तापरे पानी भितरे जली एवं माटी उपरे पत्थर उपरे शिउली की गछ पशु पक्षी विवर्तन गोटे अध्याय भितर आम आसिक मनीष अच्छी कि मनुष्य होगी सबुदिन रहा कि आम जो दिन अनुभव करवा श्री अरविंद माँ का पाखक आसी अर्थ आमको विश्व जगतर ये सचिदानंद पर्याय विवर्तन को आश्रय करी एक अति मानव जीवन यात्रा एक अति मानव सृष्टि आमको ये मानविक बोध प्राणिक बोध जड़ बोध यही सबको परिहार करने को हम छाड़क हम एवं आम जदि आम आत्म सचेतनता एक आध्यात्मिक मनुष्य रूप से निजक विवर्तित करने को चेष्टा करवा आम पाखे रुईटी चिंता गोटे हूँ पुरुष गोटे हूँ प्रकृति। तेणु यही चिदगत अवस्था भितर आमर प्रकृतिगत आत्मा भितर आम जो ऊर्ध्व को आरोहण कर सबुथर मु आपण मानकु कहिछि एवं पुणी ऊर्ध्वरु निम्न को अवतरण करी आसिबा सेतिक बेले आम भितर एक रूपांतर क्रिया संभवित हब केमिति हब बोली मध्य मु अनेक थर आपण मानकु कहिछि। कारण आमे जो माने मां श्री अरविंद अतिमान शक्ति समुद्र सचेतन से समस्ते निजर अंतरात्मा संबंध में नीरव होगी निरीक्षण करने को हम। श्री अरविंद समाधि मंदिर जो अच्छी श्री अरविंद पाठ्यक्रम जो अच्छी जो माने श्री अरविंद श्रीमा को जानी आम जदि प्रत्येक अनुभव करवा आमको आमर आत्मा सहित संपर्क सृष्टि करने को हम। आत्मा होती एक अंतर्गत चेतना जी कि आम हृदय अभ्यंतर विद्यमान रही जे पर्यंत आम हृदय अभ्यंतर आत्मा सहित संपर्कित होना से पर्यंत मां श्री अरविंदर अतिमान शक्ति चेतना आम निकटरे से क्रिया रहित ब्रह्म पर्याय थे देखुवे किसी करू आम जिते आमर से अंतरात्मा संपर्कित हवा से बेले से अंतरात्मा कौटू आसिले से अंतरात्मा होती अंतर ज्योति से होती अंतर अग्नि से अंतर अग्नि अंतर ज्योति भितर एक शिखा जी होती परमात्मा जी होती परम ब्रह्म जी होती क्रियाशील ब्रह्म तांकरी आड़क जाइए से हृदय अभ्यंतर मस्तिष्कर शीर्ष भूमि देकी आहरी ऊर्ध्व को एक ज्योतिर्मय राज्य को अवतरण करगला बेले उत्तरण करगला बेले एवं निरंतर से विद्यमान रहूला बेले आम मस्तिष्क ऊर्ध्व जो सहस्रार पद्म प्रस्फुटित
ସେଇଠି ଏକ ଜ୍ୟୋତି ବା ଯେମିତି ଫୁଲକୁ ଦେଖୁଛୁ ବା ଯୋଗ ଶକ୍ତିରେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏକ ସର୍ପର ଫେଣାକୁ ଦେଖୁଛୁ। ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହବ ଏବଂ ସେଇ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ଆଗକୁ always higher, let us never be accomplished what is accomplished, let us never be satisfied what is accomplished। ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହବ, କେବେ ହେଲେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସେଇ ଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବୋଲି। ବିବର୍ତ୍ତନର ସେଇ ଯୋଉ ଧାରା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେଇ ଭୂମିରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମର ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଗ୍ନି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶକ୍ତି ଆମର ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଫେରି ଆସିବା, ସେଇ ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ସହିତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି, ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ସଚେତନ ଆତ୍ମା ସେଇ ଆରୋହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରୂପାନ୍ତର ବୋଲି ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ଆମ ଭିତରେ ସମବେତ କରିବେ। ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର ଫଳରେ ଆମର ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଅଛି, ସେଇ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ପାଶବିକତା ଅଛି, ଆସୁରିକତା ଅଛି, ମାନୁଷୀୟ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଦେବଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିଥିଲେ। କାରଣ ଭାରତବର୍ଷ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧୀନରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ରହିବାର କାରଣ ହେଉଛି କେବଳ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ପୃଥକତ୍ୱ ବୋଧ, ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଭେଦଭାବ, ଇଆରି ସୁଯୋଗରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ ମନୋବୃତ୍ତି, ତାରି ସୁଯୋଗରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ଚିନ୍ତା କଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ସେମିତି ଶାସନରେ ଜେଲକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ସିଏ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବର ପରିଚୟ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି କହିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ତୁମର କାମ ନୁହଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ମୋର କାମ। ମନୁଷ୍ୟ ଚରିତ୍ର କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ସଂସାରକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ଜାଗାରେ ଉପନିଷଦର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେଥର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ଈଶାବାସ୍ୟଂ ଇଦଂ ସର୍ବ ଯତ୍କିଞ୍ଚ ଜଗତ୍ୟା ଜଗତ୍। ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଜଗତ୍ୟାଂ ଜଗତ, ଏଇ ଅନ୍ନମୟ ଜଗତ, ପ୍ରାଣମୟ ଜଗତ, ମନୋମୟ ଜଗତ, ବିଜ୍ଞାନମୟ ଜଗତ, ଆନନ୍ଦମୟ ଜଗତ, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଈଶାବାସ୍ୟଂ ଇଦଂ ସର୍ବ ଯତ୍କିଞ୍ଚ ଜଗତ୍ୟାଂ ଜଗତ, ये ସବୁ ଭିତରେ ସେଇ ଯିଏ କ୍ରିୟାଶୀଳ ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇ ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ସବୁଠି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେନ ଚକ୍ରେନ ଭୁଞ୍ଜିଥା, ସିଏ ତମକୁ ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ତମେ ଭୋଗ କର। ମା ଗୃଧ କସ୍ୟସି ଧନମ୍, ଅନ୍ୟର ଧନକୁ ଲୋଭ କର ନା। କୁର୍ବନ୍ନେବ ଇହ କର୍ମାଣି ନିଜ ବିଷୟ ସତଂ ସମା, କର୍ମ କର ଏବଂ ଯୋଉ କର୍ମ ତମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ କର୍ମ କର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଆମେ କେବଳ ବସିକି ଧ୍ୟାନ କରିବା ନାହିଁ, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେମିତି ହଉଥିଲା, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ 25 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆମେ ମାନେ ଯେମିତି ଗାଁକୁ ଗାଁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରୁ ସ୍କୁଲ, ପ୍ରପତି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଥିଲାବେଳେ ବୁଲିକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ସେଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କୁର୍ବନ୍ନେବ ଇହ କର୍ମାଣି, ସେଇ କର୍ମ କରିବାକୁ ହବ। ନିଜ ବିଷୟ ସତଂ ସମା ଏବଂ ତ୍ୱୟି ନ ସ୍ରୋତସ୍ତୁ ନ କର୍ମ ଲିପ୍ୟତେ ନରି।
ସେଇ କର୍ମ ତୁମେ କରୁଛ ବୋଲି କେବେ ନିଜକୁ କୁହ ନା। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତୁମକୁ ନେଇକି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ବାରମ୍ବାର ପଡୁଛ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଅ, ଅଶୁଭ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତରବାରୀ ଘୁରାଅ, ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରକାଶିନୀ ହୋଇ ପ୍ରଦୀପ ଧର ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଆତ୍ମ ବିଭକ୍ତତା, ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରସ୍ପରକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବୁଛୁ, ସେଇ ଆତ୍ମ ବିଭକ୍ତତା ଏକ ଅହଂବୋଧ ଚେତନାକୁ ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ରଖିଛି। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ଶୀର୍ଷ ଭୂମିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେତିକି ବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏକ ମୁଁ ବୋଧ, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ସଂସାରରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜାଣିଛି। ଏବଂ ଆମର ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ଅହଙ୍ଗତ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସହିତ ଏକାତ୍ମକ କରିକି ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଥିବା, ସେଇ କ୍ରିୟାଶୀଳ ବ୍ରହ୍ମର ଯୋଉ ଅଭିଭକ୍ତ ଯୋଉ ଏକାତ୍ମ ଚେତନା ଅଛି, ତାହା ଆମ ନିକଟରେ ଦୁରନ୍ତ ହେଇକି ଥିବ। ତେଣୁ ଶକ୍ତିମୟ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିତ ସେଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ପରମ ଆତ୍ମା, ଏ ଜଗତର ଯାହା କିଛି ସବୁ ତାଙ୍କରି ନିକଟରୁ ସମ୍ଭବିତ ହଉଛି। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି, ସତରୁ ଚିତ୍, ଚିତ୍ରୁ ଆନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦରୁ ଅତିମାନସ, ଅତିମାନସରୁ ମନ, ମନରୁ ପ୍ରାଣ, ପ୍ରାଣରୁ ଶରୀର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସଂସାରକୁ ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସେମିତି ଭାବରେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରୁ, ଆମ ପ୍ରାଣ ଭିତରକୁ, ଆମ ପ୍ରାଣ ଭିତରୁ, ଆମ ମନ ଭିତରକୁ, ଆମ ମନ ଭିତରୁ ଅତିମାନସ ଭିତରକୁ, ଏବଂ ଅତିମାନସ ଭିତରୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଲୋକକୁ, ସେଇ ପରମ ଆତ୍ମସତ୍ତାଟି ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଯିବ, ସେତିକିବେଳେ ତାର ଏକ ଆବିଷ୍କାର ହବ ଯେ ସେଇ ଅତିମାନସର ରୂପାନ୍ତର କ୍ରିୟା ତା ଭିତରେ ସମ୍ଭବିତ ହବ। ସମସ୍ତେ ପଢିଛୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଯୋଉ ମହାନ ଯୋଉ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାହା କେବଳ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିର ସଂଯୋଗରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିମ୍ନରୁ ଆବାହନ କରେ ଯୋଉ ସ୍ଥିର ଅପ୍ରତିହତ ଆସ୍ପୃହା, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଉପରୁ ଉତ୍ତର ଦିଏ ସେଇ ପରମ ଭାଗବତ କରୁଣା। ନିମ୍ନରୁ କହିଲେ କଣ? କୋଉଠୁ? ମାଟି ଭିତରୁ, ଗଛ ଭିତରୁ, ପଥର ଭିତରୁ। ତେଣୁ ନିମ୍ନରୁ କହିଲେ ଆମରି ଯୋଉ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ସେ ଯୋଉ ଅଗ୍ନିଶିଖା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହଉଛି, ସେ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଆସ୍ଫୁରା ହଉଛି, ସେ ଅଗ୍ନିଶିଖା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନିବେଶ ମାର୍ଗରେ ଅତିମାନସ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିଯିବ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କ୍ରିୟା ରହିତ କ୍ରିୟାଶୀଳ ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଖାଇ ରହିଛି, ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟତା ରହିଛି, ଯୋଉ ଭିନ୍ନତା ରହିଛି, ସେଇ ନାସ୍ତି ଶୂନ୍ୟତା, ସେଇ ନାସ୍ତି ଆତ୍ମିକତା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ବିଶ୍ୱରୂପୀ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପାଇବା। ଆମକୁ ମନେ ହବ, ମୁଁ ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟ, ଆମ ପରିବାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ମନୁଷ୍ୟ, ଏବଂ ସାରା ଜଗତର ସମସ୍ତେ ସେମିତି ମନୁଷ୍ୟ, ଏବଂ ସେଇ ସର୍ବଭୂତମ୍ ଇଦଂ ବ୍ରହ୍ମ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସର୍ବଂ ଖଳୁ ଇଦଂ ବ୍ରହ୍ମ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହେଲେ ସେଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି ଆମ ଭିତରେ ସହଜ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା, ଆମର ଯୋଉ ମନ ଅଛି, ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଅଛି, ଆମର ଯୋଉ ଶରୀର ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅହଙ୍ଗତ ଚେତନା ରହିଛି, ତା ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ସେଇ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ରୂପାୟନତା ଭିତରେ ଏକତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ସେଇ ଯୋଉ
नूतनत्व को उपलब्धि करवा प्रकृतिर से तदात्म भाव को एक प्रेरक शक्ति रूप माँ जहाँ को आम निकट उपस्थापित कर परमात्म सत्ता अनंत सत्ता आम निकट सहज हो मो कथाटा कहीदे कारण बही लिखाई श्री अरविंद जितेबले जेल मुक्त हेले जुगांतर ऑफिस भितर निरंतर नीरव होती बसी रहा बेले पाखरे जो मैंने थिले से माने बेले बेले विस्मय होते एवं बेले बेले चिंता करुले कौन हम बोली 2-3 मास पर हठात भगिनी निवेदिता फोन कले जे श्री अरविंदर ना ब्रिटिश सरकार पाखे जो रेकर्ड थिला अरविंद घोष दि मोस्ट सीरियस वन सबुठ भयंकर व्यक्ति भारत वर्षर तेणु फांसी दबा एकांत आवश्यक एवं से निकट जो द्वितीय थर वारंट इश्यू हो गला श्री अरविंद से भली नीरव निर्विकार भाव बसला बेले ऊपर एक वाक्य निकट पहुंचला गो टू चंदन नगर सांगे सांगे उठिले कहले मु चंदन नगर जी भाई भौणी माने आम पढ़ी दौरान कि चिंता करवा जुगांतर ऑफिस 3 किलोमीटर हूँ नदी कूल तेणु से 3 किलोमीटर बाट श्री अरविंद सांगे सांगे उठिले चंदन नगर जीवी बोली कहले चलिले ब्रिटिश सरकार जड़े पुलिस इन्स्पेक्टर जुगांतर ऑफिस द्वार मुहरे छिड़ा होता 3 मास जाक किंतु सही समय जो इन्वेस्टिगेशन है केमिति हो पारला केमिति जाई पारले से पुलिस इन्स्पेक्टर से समय पाखरे गोटे दुकान को चाह पीवा को जाइथिले कारण ये क्रियाशील ब्रह्म से कार्य करेंगे से कौन सी सरकार कौन सी प्रशासन कौन सी शक्ति से प्रतिबंधक छिड़ा हो पार ना 30 किलोमीटर गंगा नदी रे जावाकू पड़ो तेणु चंदन नगर जाइकी पहुंचे 2 जन पाखे थे जड़े दौड़े डंगा वाला ठीक कले डंगा वाले पैसा नब आउ जने घर को घर दौड़े कागज 5 टଙ୍କା 10 टଙ୍କା लेखे मागिले सी पैसा ठीक कले एवं श्री अरविंद सीधा सड़क जाइकी डंगारे बसिले 3 जन डंगारे गले राति 3टा बेलू जाइकी चंदन नगर पहुंची चंदन नगर का घरे रही बोली जितेबले बारंबार जाइकी समस्ते सुरेश चक्रवर्ती मणि प्रतिष्ठा कले से बेले समस्ते जानिले ब्रिटिश सरकार विरुद्ध रे श्री अरविंद को घरे रखिले वंश बुड़ब जीवन जीव गाँ सारा फुटुर पाटुर हेले केही साहस कले ना किंतु मोतीलाल रायकर निद भांगिला सी उठी पड़े उठी पड़ी देखिले गाँ जाक समस्त गोटे कथबार्ता होती श्री अरविंद को जी घरे रखिब जीवन जीव परिवार ध्वंस हम मोतीलाल राय घर भर गामचाटी नहीं सीधा सड़क नदी भीतर को गले डंगारे श्री अरविंद से निश्चल हो बसी तेणु ये जो क्रियाशील ब्रह्म एवं क्रिया रहित ब्रह्म आम जदि थे अनुभव करने चेष्टा करवा मोतीलाल राय किसी कहले नहीं केवल श्री अरविंद मुंड उपर गामछाटी पकईदे श्री अरविंद छिड़ा हेले श्री अरविंद को सांगरे धरिकी चली आसिले गोटे काठ गोदाम थिला से काठ गोदाम भितर किसी अंश झाड़ीदे झाड़ी गोटे चादर पकईदे एवं श्री अरविंद को तारी भितर बसई देकी चाबी पकई देकी घरे आसिक गोटे नोटिस लिखिले आज काठ गोदाम बंद तेणु काठ गोदाम से दिन बंद रहा घर भितर श्री अरविंद रहिले
केमिति से थिले केमिति से रहुथिले पुणी राति 9टा बेलू बतला जाइकी घर खोलिले श्रीअरविंद मुंडरे सेमती गामुछा पकईकी आणिकी निज घरे गोटे छोट रूम अच्छी 3 फुट 4 फुट तार भितर रखिले 29 दिन से रहिले। आम क्रियाशील ब्रह्म से जो सचिदानंद से जो भगवान सहित आम जो संपर्क सृष्टि करवा से संपर्क केते कठोर एवं केते बाधा विघ्न पूर्ण आम जदि आम जीवन यात्रा को अनुभव करने चेष्टा करवा ताहले आम देखिपर से जगह पुणी श्री अरविंद शुणिले गो टू पंडिचेरी। तेणु भाई भौणी मैंने जदि थरे चेष्टा करवा अनेक आगे गोटे सहज कथा कहे भगवान मोटे सहज व्यक्ति नुहति भगवान पाख धरिले से बारंबार जमती निआरे पोड़िले जीव जमी छटपट हुए सेमती श्री अरविंद माँ अतिमान शक्ति से रूपांतर देवर अग्नि आम पड़े आमको सेमती छटपट हवाक हुए किंतु शेष विजय सुनिश्चित। सेमती श्री अरविंद पुणी थे दीर्घ समय तार रहस्य रही जाइए पंडिचेरी पहुंचले एवं कलिकता आसिक गले आम से विषय अनेक जानी तुम से जो यांत्रिक रूपायण से जो पुत्तलिकत्व बोध आम भितर रही आम मूर्ति मान पूजा करुचु से मूर्ति भितर जो शक्ति विद्यमान रही प्रकृतिर अदम्य प्रेरक शक्ति से परमात्मा सत्ता से अंतर सत्ता तारी भितर अभिनिवेश हेले आम भितर जो चित ज्ञान जो स्थितिशील ज्ञान आम भितर प्रकाशित हम आम सामूहिक भाव में कहते श्री अरविंद पार्थिकर जो 5 जन बसुचु से गोटे पारस्परिकता संपर्क सृष्टि हम एवं से पारस्परिक संपर्क भितर जो एकत्व भाव सृष्टि हम से एकत्व भाव भीतर को आमको प्रवेश करने हम एवं से एकात्मबोध एवं पुरुष प्रकृतिर उपलब्धि आम भितर जिते सहज हो उपलब्धि मु कहूँ शब्द टी हृदय भितर बारंबार निजक किसी समय नीरव रहा पड़ो समस्ते मातृवाणी पढ़ु किसी समय नीरव रहा निजक पचार मु किए मु कौट आसी मो द्वारा कौन हो पारि। तेणु श्री अरविंद पुणी कहते आम जो जीवन बंचुचु जो संसार भितर अच्छु ता हूँ से विश्वरूपी सचिदानंद एक क्रीड़ांगन से क्रीड़ांगन भितर आम जमी खेलुचु कि आम भितर जो आत्मसत्ता आम भितर जो सक्रियता आम भितर जो निष्क्रियता रही केतेबेले करुचु केतेबेले किछि करूनु एवं यारी भितर गोटे वैराग्य भाव आम भितर सृष्टि होची अनेक आम भितर अछंती जो माने वैरागी परी संसार मुख फेराई नियंती एवं से माने संसार भितर रहिबाकू चाहती नहीं से एक मनोगत संकीर्णता भितर उत्तीर्ण हो हेले आमको से निष्क्रियता सक्रियता भितर को एवं से जो बुद्धिर क्षेत्र में भाव जगत भितर एक अंतर्बोध एवं जैव बोध अजैव बोध जीवन केतबेले आमर सचेतन अच्छी जीवन केतबेले आमर अचेतन अच्छी ये जो भौतिक प्राणगत जीवन जो सबू क्रिया जो सबू कहवा खाइबा पिंधिबा ये सब भितर से मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भितर आम जो दिन अनुभव करवा भगवान आमको तांका पाखकू आनिचंती से अति मानस रूपांतर पाई
ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ସେ ଅତିମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ଜୀବନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, କଥାଟାକୁ ଜାଣୁଛୁ କିନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଇବା, କେମିତି ପିନ୍ଧିବା, କେମିତି ରହିବା, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଯିବା ନା ଯିବା ନାହିଁ, ଆଜି ଗो ଅନସେଟ୍ ୟୁ ଗୋ ଅନ୍ ଡେଥ୍, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ସବୁ ବାକ୍ୟକୁ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଆମକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଯୋଉ ବୋଧେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯୋଉ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯୋଉ ଅହଂ ଚେତନ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା, ଏଇ ଯୋଉ ମାନସିକତା ଭିତରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବା, ସେତେବେଳେ ଏକ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ, ଏକ ନିଷ୍ପନ୍ଦନ ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବର ସେଇ ଜୀବନ ଧାରା ଆମକୁ ଯୌଗିକ ଜୀବନର ସେଇ ନିଶ୍ଚଳ ଆତ୍ମା ଭିତରୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରେଇ ଦେବ ଏବଂ ସେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଭିତରେ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ କଥାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ମସ୍ତିଷ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହୃଦୟର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କିଛି ସମୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ହୃଦୟର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ମସ୍ତିଷ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ଲାଗି, ତାହେଲେ ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଆମ ଭିତରେ ହବ। ବାହାରେ ଯୋଉ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଜଗତ ଅଛି ସେଠି ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସେଇ ଯେ ଅଧୀଶ୍ୱର, ସେଇ ଯେ ପରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସେଇ ଯେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ଆମକୁ ଈଶୋପନିଷଦରେ ଯୋଉ ସବୁ କଥାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଈଶାବାସ୍ୟମ୍ ଇଦଂ ସର୍ବ ଯତ୍କିଞ୍ଚ ଜଗତ୍ୟାଂ ଜଗତ, ସେଇ କ୍ରିୟା ରହିତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ତାହାରି ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଆମରି ବାଟରେ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିବା। ସେଇଠି ଯୋଉ ନୈଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ନୈଶବ୍ଦ ହଉଛି ନୀରବତା ଏବଂ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ସମତା ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅସ୍ତିତ୍ୱଗତ ଲୀଳା ରହିଛି। ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି, ଶବ୍ଦହୀନତା ନୈଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ସମତା ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ସେଇ ଅସ୍ତିତ୍ୱଗତ ସେଇ ଲୀଳା ଆମର ଏଇ ମନୋମୟ ସତ୍ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରବତ କ୍ରିୟା ରହିଛି ତା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଆଉ ଏକ ପାହାଚ ଆଡକୁ ଆମକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରେଇ ନେବ ଏବଂ ସେଇଠି ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହବ ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ହେଇକି ରହିବା ନା ଅତି ମାନବତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିଯିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଇନର ୱାର୍ଡ ୱିଦାଉଟ୍ ଏସ୍କେପ୍ ମଣିଷ ହେଇକି ରହିବା, ଅତି ମାନବତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିଯିବା, ସେଇ ପରମ ସଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପୀ ସତ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରି ରହିଥିବା ଆମ ଭିତରର ଚେତନା ସେଇ ଯୋଉ ଅଦ୍ୱୟ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବ। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଭିତରକୁ ଆସିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧନାରେ ଅଛୁ ଅର୍ଥ ଦିନେ ଆମର ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ତାର ଉପଲବ୍ଧି ହବ। ତେଣୁ ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ତାର ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଉ ରୂପାୟନକାରୀ ଚେତନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହବ। ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିନୁ, କାରଣ ଆମର ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନ ଅଛି। ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଅପସାରିତ ହେଇ ଆସି ନୀରବ ରହି ଆମେ ଆମ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୂପରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ କରିବାକୁ ଯଦି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଇଗଲା ବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିତ ସେଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଏବଂ ସେଇ ସକଳ ନାମ ରୂପର ଧାରଣ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ଶିବ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛୁ,
से जो नाम से जो रूप से नाम रूपर पश्चात से शक्ति नामर जे नामी से रूप रूपर जे अरूप से अरूप से शून्य ब्रह्मर उपलब्धि आम भितर आम से मर्मगत भाव अपरिवर्तनीय भाव दिने सृष्टि हम तेणु से जो ब्रह्म से जो यथार्थ आत्म अनुभव शब्द गुड़िक आम आम भितर चिंता करने लगे से जे ब्रह्म एवं से जो आत्म अनुभव से जो अंतर्गत दृष्टि से अंतर्गत दृष्टिर उपलब्धि केते थर मुझे कही आपको माँ का पाद माँ का आखि माँ का स्वरूप माँ का स्वर आम जदि ताकू उपलब्धि करने को चेष्टा करिबा अनुभव करने को चेष्टा करिबा हृदय भीतर को जावाई चेष्टा करिबा ताल से जो अनंत सबूति अनंत संभावना आम पाखे अच्छी बोली आम श्री अरविंद माँ का आड़ को आसीचु आम निकट सर्वभाव सामूहिक भाव जमिति अग्निशिखा जले आकाश रे धीरे 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 उत्तोलित हो जाए उत्तापटी की केवल आम अनुभव करूँ सेमती से सर्वभावर से रूपांतर उपलब्धि आम भितर संभवित हम आम पढ़ीचु तुम्हें देखिब तुम्हें जानिब तुम्हें अनुभव करिब जगन माता तुमको तांको सत्तारू गढ़ी लीला निमित्त बाहर को प्रकट करी धरी सत्ता तुम्हें सत्ता तांकरी चेतनार तुम्हें चेतना ये जगत हम आम भितर जो दिन परिस्फुट हम 5-7 जन मिसिक जो मैंने श्री अरविंद पाठचक्र करुचु से समस्ते से अभिभक्त चिंताधारा भीतर को तोर मोर भाव नरकी जीवा ताहले दिने आमर से सत्यर उपलब्धि हम एवं क्रियाशील ब्रह्म जे कि जगत को सृष्टि करिसंती एवं एक अति मानस जगत आम आगे परिस्फुट करिसंती सेही दिने अति मानव को आम भितर परिस्फुट करि वंदे मातरम। धन्यवाद भाई। वर्तमान आमे मां को म्यूजिक सह 1 मिनिट साइलेंस रहिबा तापर पाठचर्या समाप्त करिबा। साइलेंस।